أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے حدیث کی اصطلاحات کو کچھ تھوڑا سا کمپلیٹ کریں گے، دیکھیں گے، اور جو ہماری آیا نمبر 187 ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی تفسیر کو انشاءاللہ آج ہم زیادہ ٹائم دیں گے، اور ساتھ سب کے لیے یاد دہانی ہے، بار بار کے لیے یاد دہانی ہے کہ امت مسلمہ آج کل جن کرائسس کا شکار ہے، جن مشکلوں میں کا شکار ہے، جو مسائل پیش آ رہے ہیں، ان میں اپنی دعاؤں کو ہرگز نہ چھوڑیں، اپنی ایفرٹس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جو جس طور پر جتنا کر سکتا ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے، کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتی تو میں اپنی دعاؤں میں ان مسلمانوں کو شامل کر سکتی ہوں جو اس وقت محکوم ہیں، جو اس وقت مشکل میں ہیں۔ ہر جگہ، فلسطین اور اس کے علاوہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں مجاہدین اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو ان سے قبول کرے۔ جو شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا بہترین ریوارڈ دے جو دنیا میں انہوں نے مشکلیں اٹھائیں، اور جو موجود ہیں جن کی آزمائش، جن کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، دیکھیں وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ ہو رہا ہے، یا کچھ ایریاز مختلف دنیا میں ہیں جہاں پہ ان کا ٹیسٹ چل رہا ہے، اور وی ڈونٹ نو کہ ہمارا ٹیسٹ کب سٹارٹ ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے۔ اس سارے وقت میں ضرورت ہے مجھے کہ میری آنکھیں کھلی ہوں، میرا اسلام مضبوط ہو، میرے پاس علم ہو، میں اس کو سمجھوں، اور خود کو تیار رکھوں کہ اگر میرے ساتھ کبھی کہیں پر کسی قسم کی کوئی سچویشن پیش آئے، میں کیسی ہوں گی، میں کیا کروں گی۔ وہ تو اسٹرانگ ایمان کے ساتھ ڈٹ گئے، کامیاب ہو گئے، اللہ کو راضی کر گئے۔ میں کہاں پہ کھڑی ہوں اور میں کیا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے لیے راستے آسان کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقتاً اصل امت مسلمہ جس کے لیے اللہ کی مدد آنی ہے وہ بن کر دکھا سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کی جو مجاہدین جہاں جہاں پہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ چاہے تو وہ فوراً ہی ان کو نصرت دے دے، کامیابی دے دے، لیکن یہ ٹیسٹ ہے ان کا بھی، ہمارا بھی، اور اللہ کا دین تو بہرحال آخر غالب آنا ہی ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ البتہ ضرور غالب ہوں گے، میں غالب ہوں گا اور میرے رسول، اور جو میرے بھیجے ہوئے لوگ ہیں، جو آگے فالو کرنے والے ہیں، غالب انہوں نے ہی ہونا ہے، کامیاب انہوں نے ہی ہونا ہے۔ لیکن کس طرح؟ یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹائم ہے، اور اسی ٹائم کو ہم نے دیکھتے ہوئے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرنی ہے، سب سے اہم چیز۔ بہرحال اتباع سنت کے مسائل کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم ضعیف حدیث کی 4 ٹائپس پڑھی تھی: معلق، منقطع، مرسل اور معدل۔ آج ہم انشاءاللہ نیکسٹ 4 کو بھی دیکھیں گے۔ نیکسٹ 4 ہے جیسے کہ ہے موضوع حدیث۔ موضوع حدیث ہے وضع سے، واو ضاد عین سے، اور وضع کہتے ہیں بنانا، تراشنا، خراشنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا وضع قطع، کہ اس کی بناوٹ اور اس کا سب کچھ کیسا ہے، رہن سہن جس کو ہم پھر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو وضع یعنی کہ بنانا، تو موضوع حدیث ہی وہ ہوتی ہے جو کہ کسی نے خود سے بنا لی ہوتی ہے۔ جس حدیث کے راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو،
जिस रावी के बारे में पता है कि वो खुद से हदीसें बनाता है, नोन है। और ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे गुजरे हैं। कुछ लोगों ने अपने मरने के वक्त इकरार किया। एक रावी ने ये इकरार किया था अपने मरने से पहले कि मैंने कुरान की हर सूरत की फजीलत में हदीस बनाई थी। ठीक है, कुछ ने तौबा कर ली, कुछ ने नहीं की। वो अहादीस सर्कुलेट करती हैं, अब वो बहुत सारी मौजूद है हमारे इर्द गिर्द। ये सूरत पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये महीना आया इसकी मुबारकबाद दे दो तो ये हो जाएगा, ये दिन आया है तो ये कर लो तो ये हो जाएगा, और फलां वजीफा इतनी दफा पढ़ लो तो ये हो जाएगा, फलां चीज ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, और इसका इतना अजर मिलेगा, और फलां 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 लिस्ट है, और बहुत सारा कुछ मसाइल से मुतल्लिक और दूसरी चीजों से मुतल्लिक मौजू है, मन घड़त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया गया है, आपने नहीं ऐसा कुछ फरमाया। याद रखें, कुरान की हिफाजत का रब ताला ने जिम्मा लिया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और यह खास स्पेशलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास कुरान की, कि हमारे पास एक ही वर्जन मौजूद है, कोई उसके डिफरेंट वर्जन्स नहीं है, जैसे कि तौरात इंजील के मौजूद हैं। इस वक्त इंजील के इतने वर्जन्स आपको मिलेंगे, तरह तरह के। अगर आप देखना शुरू करें, नेट पर सर्च करें कहीं पर, तो एक नहीं है, बहुत तरह तरह के मौजूद हैं। कुरान एक ही किताब है, ऑथेंटिक है, 100%। कोई लफ्ज, कोई आयत, कुछ भी नहीं आगे पीछे हुआ हुआ। हदीस के मामले में स्कॉलर्स ने ऐसी कोशिश और मेहनतें की हुई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीस हमारे पास मौजूद है, सही बुखारी, मुस्लिम और इसी तरह बुक्स में जो हमने पहले ही बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% ऑथेंटिक है। लेकिन इसके साथ साथ इंसान चूंकि डील कर रहे हैं, और इंसान कुछ भी कर सकता है किसी भी वक्त, तो बहुत सारों ने अपनी ख्वाहिशात के तहत और अपने लोगों को राजी करने के लिए कभी, और जिस तरह यहूद ने किया था, और कभी इस तरह के मुख्तलिफ चीजों में अहादीस घड़ ली है, खुद से बना ली है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी बात पर हदीस का टैग लगाना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काफी नहीं है किसी चीज को कबूल करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वाकई ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है भी या नहीं फरमाया है। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आया कि मुझसे कुछ ने फिर पूछा भी, और मैंने भी कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। मकतबा शामिला है, जिसको आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं मकतबा शामिला के नाम से, और उर्दू लिखकर, क्योंकि वो अरबिक में, असल तो वो अरबिक है। उसके अंदर आप हदीस डाल के उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से इंशाल्लाह मैं आपको और भी देखूंगी, लेकिन ये वाली तो बहुत ही अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने खुद अभी यूज़ करके देखी नहीं हुई, लेकिन बहुत सुना हुआ है इस्लाम 360 का। थोड़ी सी शायद वो मुश्किल है यूज़ करने में, लेकिन उसमें भी आपको हुक्म मिल जाता है कि हदीस कैसी है, क्या है। और इसी तरह और भी बहुत सारी हैं। अगर कोई और भी जानता हो कुछ, तो वो भी शेयर कर सकता है। लेकिन बहरहाल मकतबा शामिला उर्दू में जो है वो बहुत अच्छी है, और उसके अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मौजू हदीस, जिस हदीस के रावी का हदीस के मामले में झूठ बोलना साबित है, मतरूक तर्क से है, तर्क छोड़ना। जिस हदीस के रावी पर सिर्फ झूठ की तोहमत लगे, यानी कहा गया कि इस पर ये झूठ बोलता था, लेकिन हदीस के मामले में झूठ साबित ना हो, रोजमर्रा जिंदगी में उसका झूठ बोलना साबित हो, लेकिन हदीस में झूठ बोलना साबित ना हो, तो हमें गारंटी नहीं है। स्कॉलर्स फिर ये कहते हैं कि हमें गारंटी नहीं है कि जो अपने बाकी मामलात में झूठ बोल रहा है, वो हदीस में झूठ नहीं बोलेगा। और मुझे इससे याद आ गया कि इसी तरह से एक मुहद्दिस का आता है कि वो किसी के पास हदीस लेने के लिए गए, और वो जो थे वो अपने जानवर को बुला रहे थे कुछ इशारा करके, और वो उसके अंदर कुछ खाने को नहीं था, और वो जानवर को इसलिए बुला रहे थे कि आओ ना मेरे पास कि मैं खाने को दूं। तो उन्होंने जब देखा उसको, तो उन्होंने कहा कि ये तो इस जानवर के साथ धोखा कर रहा है, तो ये हदीस क्या बयान करेगा। तो उन्होंने उनसे, हालांकि वो बहुत मशहूर थे, हदीस बयान करने वाले थे, दूसरे जो मुहद्दिस थे, उन्होंने उनसे हदीस तक कबूल नहीं की, नहीं ली, नहीं सुनी, कि जो अपने जानवर के साथ इस तरह धोखा कर रहा है वो हदीस में कितना करेगा। तो इतनी सेंसिटिविटी के साथ हदीस को इकट्ठा किया गया है। ऐसे ही थर्ड क्या है, अभी हमने आज मौजू पढ़ी है, मतरूक पढ़ी है। तीसरी है शाज, शीन अलिफ जाल। एक सिक्का रावी, यानी ज्यादा ऑथेंटिक रावी,
جس کو ہم اوتھینٹک کہہ رہے تھے، ہم نے صحیح حدیث میں پڑھا ہے ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی اور ضابطے کی مخالفت کرے، یعنی ایک راوی ہے، اس کا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ قبول ہے، لیکن وہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ جو بہتر شخص ہے، جس کے بارے میں زیادہ اوتھینٹسٹی ہے، اس بات کے مخالف جا رہی ہے، اپوزٹ جا رہی ہے، ڈفرینٹ جا رہی ہے، تو ہم اس حدیث کو حدیث شاذ کہتے ہیں، اور اس کو بھی قبول پھر اس اعتبار سے نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ اس کی بات، حالانکہ وہ اپنے اعتماد اور درجے کے اعتبار سے کم ہے، اپوزٹ جا رہی ہے اپنے سے اوپر والے کے۔ اور فورتھ ہوتی ہے منکر، جس حدیث کا راوی واہمی، وہم والا ہو، یا فاسق ہو، گناہ گار ہو، یعنی یا بدعتی ہو، بدعتیں کرنے والا ہو، اس حدیث کو ہم منکر کہتے ہیں۔ منکر انکار، یعنی قابل قبول نہیں ہوتی وہ۔ تو آج ہم نے پڑھی ہے موضوع، متروک، شاذ اور منکر، ٹھیک ہے؟ ہوپ فلی کہ انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہوں گی، ان کے نام نہ بھی یاد رہیں لیکن آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہی بن جائے کہ اچھا اس طرح کی کوئی حدیث جو ہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلے کی بات ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، استغفر اللہ، کہ ہم نا اپنے علم کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں، اس وقت اسکالرز نے، اوتھینٹک اسکالرز نے بہت ساری کتابیں لکھی بھی جا چکی ہیں کتاب الموضوعات کے نام سے۔ کتاب الموضوعات میں کیا ہوتا ہے، ساری انہوں نے جو موضوع احادیث ہے نا وہ اکٹھی کی ہوئی ہیں مثلا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو کتابیں لکھنے والے ہیں، جو اسکالرز بھی ہیں کہنے کو، ان کو تو پتہ ہے لیکن وہ لکھتے ہیں اور عام لوگ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا اب کیا کہا جاتا ہے، جب بھی کوئی حدیث آپ نے لینی ہے نا، اس کا حوالہ دیکھنا ہے، حوالہ نیچے اس کا ریفرنس دیا ہوا یا نہیں دیا ہوا بک میں۔ سب سے ضروری چیز ہے کوئی بھی آپ بک خریدتے ہیں تو کہ اس کا ریفرنس نیچے موجود ہو۔ لیکن ہمارے علم کا اتنا زوال ہے کہ ریفرنس لکھنے والے یہ نیچے لکھ بھی دیتے ہیں کہ کتاب الموضوعات سے یہ حدیث لی گئی ہے، یعنی کہ یہ موضوع حدیث ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں نیچے ریفرنس موجود ہے تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو ویسے بکس لیں، ویسے سورسز یوز کریں جس میں نیچے آپ کو ساتھ ہی اس کا ریفرنس مل رہا ہو، پھر اس ریفرنس میں اس کا حکم بھی لگا ہوا ہو۔ بہت ساری احادیث ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں آپ کو ملیں گی بہت ساری ایسی آپ کو ملیں گی، ترمذی میں، ان کی جو 4 کتابیں ہیں یہ اوتھینٹک بکس ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ضعیف احادیث موجود ہیں۔ یہ جو ہم نے 8 ٹائپس پڑھی ہیں نا، ان میں سے بھی احادیث موجود ہیں، موضوع درجے کی تو نہیں ہوں گی لیکن اس کے علاوہ احادیث موجود ہے جن کا ہمیں حکم معلوم ہونا ضروری ہے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ترمذی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے، یا نسائی میں ہے، یا ان چاروں کتابوں میں سے کسی میں بھی ہے، ہمیں اس کا حکم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صحیح ہے تو اور زیادہ دل کی تسلی کہ الحمدللہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ یہ ہوتا کیا ہے، جب صحیح حدیث نہ ہو، ضعیف ہو، اور پھر ہم کر رہے ہوں تو ہمارا سوال اس طرح تو پتہ نہیں واقعی یہ بات ہے بھی ایسی کہ نہیں ہے۔ صحیح سے اور حسن حدیث سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے 100% ایسا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حدیث کے معاملے میں انشاءاللہ میں نے اور آپ نے اور کانشیس ہونا ہے، اور الحمدللہ اتنی صحیح احادیث کا ذخیرہ موجود ہے جو ہمارے روزمرہ پیش آنے والے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم لو درجے والی احادیث پر یا ان پر جائیں اور اس سے لینے کی کوشش کریں اپنے لیے احکامات۔ سنت کی اہمیت جیسے کہ ہم جان چکے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو سنت کی اہمیت پیج نمبر 63 پہ انشاءاللہ میں پڑھ رہی ہوں۔ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت و مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول کے مطابق ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، 3 صحابی ازواج مطہرات کے گھروں میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا،
दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा और कभी तर्क नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं औरतों से अलग रहूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उनसे पूछा क्या तुमने ऐसा और ऐसा कहा है? और उन्होंने जब इकरार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार, अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ। लेकिन मैं रोजा रखता हूँ, छोड़ता भी हूँ, रात को क्याम करता हूँ और आराम भी करता हूँ, औरतों से निकाह भी किए हैं। याद रखो जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की रिवायत है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा फितरी दीन दिया है, ऐसी मुशक्कत में नहीं डाला कि वो दुनिया छोड़कर बैठ जाए। कोई रहबानियत नहीं। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं रखी। और एक और हदीस हमें बताती है इस्लाम की रहबानियत जिहाद है, यानी उसके लिए निकल जाना, जंगलों में निकलना, अलग होके बैठ जाना, सब कुछ छोड़ देना, दुनिया की कुछ एंजॉयमेंट ना लेना, कुछ अच्छा खाना पीना नहीं, अच्छा पहनना ओढ़ना नहीं, अच्छा रहना नहीं, इसका हमें कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया गया। ये कोई तकवा नहीं है। हाँ, जो नेमतें मिली उनको लेकर उस पर शुक्र करते हुए और उनको अल्लाह की राह में खर्च करना और अल्लाह को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना, उसके काम को, उसके कामों को, और मेरी जिंदगी में उसका हुक्म और उसकी जात गालिब हो तो दुनिया की राहतें एंजॉयमेंट अगर मुझे मिल भी गया और अगर मैं उससे फायदा उठा रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे दुनिया में भी दिया, ये अल्लाह का शुक्र है। और कितना प्यारा दीन है। ये आपसे सिर्फ ने पसंद नहीं किया कि हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, करो जितना कर सकते हो। नहीं, नॉर्मल, एक नॉर्मल बिहेवियर दिया गया, फितरत के मुताबिक दिया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जितना मैं करता हूँ उतना ले लो। कोई ये ना समझे कि 4 सुनते हैं जोहर की तो नहीं ये काफी नहीं है, मुझे तो 6 पढ़नी है या 6 फर्ज पढ़ने हैं मसलन, या 3 फर्ज मगरिब के रखे गए हैं, मेरा दिल कर रहा है सवाब ज्यादा मिले तो मैं 5 कर लूं। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। हम नहीं कर सकते कुछ भी चेंजेस। जो जैसे हमें हुक्म मिला है हमें वैसे ही करना है, हमें वैसे ही करके पढ़ना है। इसी तरह हज़रत आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम को किसी बात का हुक्म फरमाते तो उन्हीं कामों का हुक्म देते जिन्हें वो कर सकते थे। सहाबा अर्ज करते हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अल्लाह के महबूब थोड़े हैं, आपकी तो अल्लाह ने अगली पिछली सारी खताएं माफ कर दी हैं, लिहाजा हमें ज्यादा इबादत करने दें। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना गुस्सा हुए कि उसके आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जाहिर हुए। फिर आपने इरशाद फरमाया बेशक मैं तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ और अल्लाह ताला के अहकाम के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला हूँ। सही बुखारी की रिवायत है। तो जो मैं कह रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ, उसको उतना ही लो और उतना ही उस पर अमल करो। इसी तरह आयशा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया और लोगों को उसकी रुखसत दे दी, लेकिन कुछ लोगों ने वो रुखसत लेने से इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने खुतबा दिया। और गालबन इस तरह का एक हमें मिलता है रोजे के बारे में भी कि आपने रोजा खोल दिया सबके सामने, सफर में मुशक्कत हो रही थी तो कुछ ने तो देख के खोला और कुछ ने फिर भी रखे रखा। तो जब आपको ये खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, अल्लाह ताला की हम्द और सना के बाद इरशाद फरमाया क्या वजह है कि जो काम मैं करता हूँ कुछ लोग उससे परहेज करते हैं। अल्लाह ताला की कसम मैं लोगों की निस्बत अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी से ज्यादा वाकिफ हूँ और लोगों की निस्बत ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। तो क्या करो, मुझे फॉलो करो, जो मैं कर रहा हूँ उसको कबूल करो। तो कितना प्यारा दीन है कि सिर्फ हमें अहकामात नहीं दिए गए बल्कि हमें उनको कैसे अप्लाई करना है, इंसानी फितरत के तहत रोल मॉडल पेश किया गया, अल्लाह ताला ने भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम उनको देखकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढाल सकते हैं। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको ब्लेसिंग करार भी दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान किया है मोमिनीन पर, ये एहसान है अल्लाह का। अल्लाह चाहता किताब भेज देता, उसमें सारे काम लिख देता, नमाज पढ़ो और इसी तरह करके पढ़ लो, रोजा रखो बस और इसकी ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है, फला काम इस तरह करो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दुनिया में, कोई फरिश्ता नहीं भेजा, जो कि मुशरिकीन मक्का के बहुत ज्यादा इतराजात थे। और आगे हम इंशाल्लाह कुरान में पढ़ते जाएंगे कि किस तरह वो कहते होते थे कि क्यों नहीं आता कोई, क्यों नहीं आया कोई फरिश्ता, इंसान क्यों आया। तो क्या रीजन है कि फिर हम कहते
وہ تو فرشتے ہیں ना इसलिए कर लिया, जिस तरह आजकल भी लोग कहते हैं वो तो नबी थे ना, रसूल थे, इसलिए उन्होंने कर लिया, हम नहीं कर सकते। नहीं, उनको हमारे लिए रोल मॉडल भेजा गया था। उन्होंने जो कुछ किया वो ऐसा है जो कि एक आम इंसान कर सकता है, उसकी कैपेसिटी में है। अल्लाह ने ऐसा दीन भेजा है जो कि हर इंसान उसको कर सकता है। हम कहते हैं ना, नहीं कुरान मुझे तजवीद से पढ़ना नहीं आता, मैंने बड़ी कोशिश की, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मेरी कोशिश में कमी है। याद रखें, अगर आप में से किसी के जहन में ये है ना कि तजवीद मुझसे नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह ने इस कुरान को आसान बनाया है। सूरह कमर खोलें, कितनी दफा अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान को आसान बनाया है कोई इसे नसीहत पकड़ने वाला? इसके तर्जुमे को याद करना, इसके ट्रांसलेशन को याद करना, इसकी तफसीर को याद करना, समझना। अल्लाह ने सबको कैपेसिटी दी है। हाँ ये है, किसी की आवाज़ ज़्यादा अच्छी होती है, या कोई ज़्यादा जल्दी सीख लेता है, या कोई ज़्यादा जल्दी करना शुरू कर देता है, लेकिन कर हर कोई सकता है। और अल्लाह को हमारी कोशिश चाहिए। इसलिए तो हदीस कहती है, जिसने पढ़ने की कोशिश की और फिर भी अटका, उसके लिए डबल रिवॉर्ड है। फिर भी मैं मायूस होकर बैठ जाऊं, फिर भी मैं मेहनत ना करूं। अक्सर लोगों को तजवीद नहीं पढ़नी आ रही होती, और वो ना 60 साल, 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स कुरान को गलत तरह से पढ़ने के बाद ना, जब सिर्फ 12-30 मंथ्स के अंदर ही, 12-30 मंथ्स कह रही हूँ, यहाँ पर तो वैसे हम लोगों का हाल ही होता है कि 30 डेज में ही हम किसी नई क्लास इंट्रोड्यूस होते हैं, किसी नई जगह शुरू करते हैं, और ओनली 30 डेज में ही, 12 डेज में, 30 डेज में, वरना तो अगर 30 मंथ्स भी कहूँ तो भी ये कम है, हम मायूस होने लगते हैं कि मुझे तो ठीक पढ़ना ही नहीं आ रहा। भाई 30 ईयर्स मैंने वो गलत पढ़ा है, वो अल्फाज मेरी जुबान पे चढ़े हुए हैं। 40 ईयर्स मैंने गलत पढ़ा है, कैसे 30 डेज में ठीक हो जाएगा? कैसे 30 मंथ्स में भी ठीक हो जाएगा? मसलन मेरा काम स्ट्रगल करना है, कोशिश करना है, सीखना है, पढ़ना है, नहीं आ रहा, बार 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 प्रैक्टिस करनी है। आइन निकालना है, बहुत सारे लोगों का आइन नहीं निकल रहा होता, हाँ नहीं निकल रहा, वैसे पढ़ना नहीं आ रहा, दाल नहीं निकल रहा। अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह को मेरी कोशिश चाहिए, मैं कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो अल्लाह हमें तौफीक दे। हम इस मामले में मैंने बहुत लोगों को मायूस होते देखे, इसलिए मैंने इस चीज़ को खास तौर पे मेंशन करना चाहे। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे, वो पुराने स्टूडेंट्स को पढ़ता देखते होंगे, तो वो कहते होंगे नहीं अब मैं नहीं पढ़ सकती, इन लोगों को तो इतना अच्छा आता है। कभी हो सकता है आप ग्रुप इंचार्ज को सुने वो पढ़ रही है, तो आप कहते होंगे पता नहीं वो कैसे ऐसे पढ़ लेती हैं, मैंने तो इतनी कोशिश की है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। तो शैतान मायूस है, मायूस करता है। कभी मायूस ना हो, कभी उसके जाल में ना आए। अल्लाह को हमारी सिर्फ कोशिश चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए, हमारी मेहनत चाहिए, हमारा वक्त हम कितना लगा रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह हमसे कबूल करे। तो चलें देखते हैं इंशाल्लाह। आय नंबर 187 की आज हमने तजवीद ही करनी है, तो इसलिए हिम्मत हौसले के साथ शैतान को हराते हुए जिस महाज पे लगे हैं और अल्लाह ने आपको जोड़ा है, उस पर लगे रहें, बस कोशिश करते रहें। अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपको पार लगाएगा, जरूर पहुंचाएगा। आई नंबर 187 की तजवीद इंशाल्लाह अब हम देखेंगे। वो हिल, हिल, उ हिल, वो हिल में लाम के ऊपर शद आ रही है, ठीक है? तो हमने शद जब भी आ रही होती है उस पर जोर दे के पढ़ना होता है। उ हिल लकुम लैलतस सियामिर रफसु, लई लाम पे, या पे लीन हो रही है, लैलतस स्वाद मोटा है, सुई सी नहीं पढ़ना, सुई, या अलिफ मद्दा हो रही है, मिर फिर आगे रॉ पे शद आ रही है, सख्ती से हमने मिलाना है इसको। सिया में रफसु ऐसे नहीं पढ़ना, सुया मिर रफ, सुया मिर रफसु, ता को नरमी के साथ पढ़ना है। इला निसाइकुम, निसा मद हो रही है, सीन को हमने सिटी की आवाज के साथ पढ़ना है। हुन्ना नून होना होगा। लिबासुल्लकुम, लिबा अलिफ मद्दा है, सीन पे सिटी की आवाज आएगी। व तुम नून पर इख्फा हो रहा है। लिबासुल्लहुन,
लिबा अलिफ मद्दा हो रहा है, सीन पे सीटी की आवाज आएगी, लहुन नून गुन्ना हो रहा है, अलिमल्लाहु आइन हरूफ हलकी में से है, हलक के दरमियान से अदा होगा। अल्लाह वाले इसमें जलाला के लाम को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले वाला जो लफ्ज है उसके एंड पर जबर फतह आ रही है। जब भी अल्लाह वाले लाम से पहले वाले हर्फ के एंड पर जबर या पेश आए यानी फतहा या दोमा आए तो हम उस लाम को यानी इसमें जलाला के जो लाम है उसको मोटा करके पढ़ते हैं, और अगर जेर आए तो बारीक करके। अन्नकुम अन्ना नून पर गुन्ना हो रहा है, तुम को में नून की आवाज को छुपाएंगे। अच्छा, जब भी इख्फा करना होता है तो कुछ लोग करते हैं कुन तुम, तो कुन करके नून को पढ़ना नहीं होता, इख्फा का मतलब ही नून की आवाज को छुपाना है। तो को करके पढ़ना है, कुन करके नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस डिफरेंस को याद रखिएगा। तुम तख्तनून, तख खौ मोटा भी है और हरूफ हलकी भी है, ता अलिफ मद्दा है, नू वो मद्दा है, तख्तनून अनफुसकुम पे इख्फा हो रहा है, फुसा सीन सीटी वाला हर्फ है, फताब ता अलिफ मद्दा, अलैकुम यालीन, वअफा आइन हरूफ हलकी है, फ अलिफ मद्दा, आकुम आइन हरूफ हलकी में से है, नून पर इख्फा हो रहा है। फल आन फल आन बाशिरूहुन्न, बा अलिफ मद्दा, शिरू वो मद्दा, हुन्न नून गुन्ना हो रहा है, वब तगू वब बा पे कलकला हो रहा है, वब तगू वो मद्दा, मा अलिफ मद्दा, कतबल्लाहु कतबल्लाह लाम पर हमने मोटा करके पढ़ना है, लकुम तुम्हारे लिए। शायद स्क्रीन शो होने में कुछ मसला हो रहा है, आयत शो नहीं हो रही है। आप अपने कुरान से देख सकते हैं, और जैसे ही अगर हम आयत को सामने ला सकें स्क्रीन पे तो इंशाल्लाह हम उसको ले आएंगे। अभी आपने कुरान से देख लें आगे का जो हम आयत कर रहे हैं, हमने कतबल्लाहु लकुम तक कर लिया है, होपफुली के जल्द ही ये सेटल हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश वकुलू वकुलू वो मद्दा, वशरबू रो को हमने मोटा करना है, बू वो मद्दा, वशरबू हत्ता हा हुरूफ हलकी में से है, हत्ता सख्ती से मिलाना है, यतबय्यन बय्य या पेश अदारी है। अच्छा, इसमें यतबय्य ये वाली साउंड बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु, लकुमुल खै लीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, होपफुली आपको शो हो रहा होगा। लकुमुल खैतुल अबयदु, अब पे कलकला करना है, मीनल खैतुल अस्वदी सीन पे सीटी वाली आवाज है, तो को मोटा रखना है, मिनल खैतिल नहीं पढ़ना, तुल पढ़ना है, ठीक है, अस्वदी, मीनल फजरी फज जीम पर कलकला होगा, सुम्मा मीम पर गुन्ना हो रहा है, अतिम अतिम मीम पर गुन्ना होगा, स्वाद को मोटा पढ़ना है, अलिफ मद्दा है, इलल लैल लई या लीन है, वला अलिफ मद्दा, तुबाशिरूहुन्ना तुबा अलिफ मद्दा, शिरू व मद्दा और हुन्ना नून पर हम गुन्ना करेंगे, व तुम नून पर इख्फा हो रहा है,
आकिफून, आकिफून, आइन को मोटा करना है, फू पे वाव मद्दा होगी। फिल मसाजिद, फिल मसा, सा सिटी वाला हर्फ है, जिद दाल पे कलकला करना है। तिल्क हुदूदुल्लाही, हुदू, हुदू ह और वाव मद्दा बीच में आ रहा है और अल्लाह वाले लाम को मोटा पढ़ना है। फला अलिफ मद्दा, तक़रबूहा, तक़ काफ पे कलकला, रा मोटा, बू वाव मद्दा, हा अलिफ मद्दा। ठीक है, जब अलिफ वाव या मद्दा मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब होता है दो हरका लंबा होगा, ये एक अलिफ के बराबर हम इसको लंबा करेंगे। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु, इसमें भी इसमें जिलाला मोटा होगा। आयातिही लिन्नासी, ना अलिफ मद्दा, सी लअल्लहुम यत्तकून, यत्तकून वाव मद्दा और आखिर में मद आरिद वक्फी होगी जो हमने पढ़ा था। इंशाल्लाह अब हम आगे मद लाजिम को स्टार्ट करेंगे और होपफुली के आपको पिछली वाली सारी मत क्लियर हो गए होंगे। अब इसकी तजवीद को सुने और फिर इंशाल्लाह हम तफसीर करें। أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنے بیویوں کے پاس جانا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسے مسائل جو کہ رمضان سے متعلق ہیں ان کا انشاءاللہ ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اب تک اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تک روزوں کی راتوں میں پابندی تھی کہ روزے دار نہ تو اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے تھے اور نہ کھا پی سکتے تھے۔ اس طرح سے یعنی اگر سو گئے ہیں اس کے بعد
تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. روزہ کھولنے کے بعد جب بھی سو گئے ہیں تو اس کے بعد اگر اٹھ بھی گئے ہیں تو وہ کھا پی بھی نہیں سکتے اور مباشرت بھی نہیں کر سکتے اور کچھ اس قسم کی چیزیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے ان پابندیوں پر تخفیف کی، کمی کی، ختم کیا، اس پابندی کو منسوخ کر دیا. برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا اور افطار کا وقت آتا تو اگر افطار کرنے سے پہلے وہ سو جاتا تو پھر وہ نہ اس رات کو کھانا کھا سکتا تھا اور نہ اس کے بعد دن کو کھا سکتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا. پھر جب افطاری کا وقت آیا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. بیوی چلی گئی ہمسایوں کے گھر جہاں پر بھی کچھ لینے کے لیے. قیس رضی اللہ عنہ دن بھر کام کرتے رہے تھے لہٰذا نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گئے. جب ان کی بیوی واپس آئی تو انہیں دیکھ کر کہنے لگی تم پر افسوس، یعنی تم نے کچھ کھایا ہی نہیں اور سو گئے ہو. جب اگلا دن آدھا گزر گیا تو ظاہر سی بات انہوں نے پھر رات کو بھی نہیں کھایا، صبح بھی نہیں کھایا. تو قیس بے ہوش ہو گئے. اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور اس آیت میں آگے حکم بھی ہے وکلوا واشربوا حتی یتبین، یعنی پورا سحری افطاری کی جو حدود ہیں وہ بتا دی گئیں. اس آیت کے نازل ہونے پر لوگ بہت خوش ہوئے. صحیح بخاری کی ہی یہ روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی جس طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. صحیح بخاری کی ہی یہ روایت ہے. تو یہ روزے کی راتوں میں اجازت دی گئی ہے، دن میں پھر بھی اجازت نہیں ہے. ان کے روزے کی حالت میں جو 3 کام منع ہیں، کھانا، پینا اور تیسرا یہ مباشرت کرنا، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو منع کیا گیا ہے اور اس کا کفارہ بہت سخت رکھا گیا ہے. اگر کسی نے روزے کی حالت میں ایسا کچھ کیا تو اس کو اس کے کفارے کے طور پر، اس کے آپ کہہ رہے ہیں پینٹی کے طور پہ، اس کی سزا کے طور پہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، 60 روزے رکھنے ہوں گے. اور اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اور سب سے پہلے تو آتا ہے غلام آزاد کرنا. تو بہرحال ایک بہت بڑی سزا دی گئی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے اور ہمارے دین کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے، اس لیے میں اس حدیث کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن صخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میں تباہ ہو گیا. آپ نے اس سے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کیا یہ غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں یہ قدرت نہیں. پھر آپ نے پوچھا 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اتنی قدرت نہیں تو اگر اتنی طاقت ہوتی تو یہ روزہ ہی کیوں توڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے 60 کو؟ کہنے لگا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. اتنا پیارا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری مطلب ڈیلنگ نظر آتی ہے نا، کہ انسان کہتا ہے کہ سبحان اللہ، کتنا پیارا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، کتنا نیچرل ہے، اور ہم نے اس میں کتنی اپنے لیے مشکلیں اور سختیاں ڈالنی ہیں. تو آپ نے اسے کیا فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ او ہو تمہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، جیسے مرضی جاؤ کرو، اب تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، جس طرح ہم نے دین کو بنا لیا ہے. اتنے میں آپ کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں 15 سا کھجور آ سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لے ٹوکرا لے جا اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دے، یعنی اس کو کفارے کے طور پہ تم اس ٹوکرے کو، کھجوروں کو، محتاج جو لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں دے دو. وہ کہنے لگا میں اسے ان لوگوں میں تقسیم کروں جو ہم سے بھی بڑھ کر محتاج ہوں. قسم اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت سامنے سے، یعنی دانت مبارک نظر آنے لگ گئے، اور فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دے، جا اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اور یہ حدیث پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ صدقے جائے اللہ کی، اتنا خوبصورت دین اور پیارے نبی نے کتنے محبت کے ساتھ اپنے ہی گھر والوں کو جا کے کھلا دو اور تمہارا ہو گیا. اتنی اتنی آسانی، اتنی سہولت.
मैं किस धोखे में हूँ अपने रब के मुतल्लिक, अपने रसूल के मुतल्लिक, हकीकतन धोखे में हूँ। पता नहीं क्या क्या खराफात और क्या क्या कुछ करके समझती हूँ कि मैं इतनी दफा इतना कुछ करूंगी और ये कुछ होगा तो अल्लाह राजी होगा, और तो पता नहीं मेरी दुआ सुनी जाएगी, और तो मेरा मसला हल होना है। पता नहीं क्या कुछ करूंगी तो लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं घड़ लिया है, कितने लंबे लंबे वजीफे, कितने लंबे लंबे, पता नहीं क्या क्या कुछ जो बयान नहीं हो सकता। और हमारा दीन इतना सिंपल, खूबसूरत, और यानी अल्फाज नहीं है मेरे पास कि कितने अच्छे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे को, उसके सारे मसले को हल करके उसको भेज दिया। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई किसी पर कोई ऐसा मसला आ जाए, यहाँ से ये भी हुक्म निकलता है, किसी ने ऐसा कर लिया और उसके पास उसको पूरा करने के लिए रकम मौजूद नहीं है, तो हम दूसरे भी कोई उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसको उसमें से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। तो आप सर, तो अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। इससे खूबसूरत अंदाज में, इससे खूबसूरत मुहावरतन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बयान नहीं किया जा सकता। वो लिबास है तुम्हारे लिए और तुम लिबास हो उनके लिए। लिबास ही कह दिया गया। हमारे हमारी जात में जो एक तो हमारा अपना जिस्म है ना, जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसमें सबसे क्लोज दुनिया के एतबार से जो चीज है ना, वो हमारा लिबास होता है, सबसे क्लोज। और लिबास क्या कुछ कर रहा होता है, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है। मैं कोशिश करूंगी कि इस पर हम कुछ बात करें, लेकिन हम पहले आयत को कंप्लीट करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जितना टाइम हुआ, और अगर ना कंप्लीट कर सके तो इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके जाएंगे। इसको मैं इसलिए भी डिस्कस करना चाहूंगी कि शैतान का सबसे बड़ा वार इसी रिलेशन को खराब करने में है, और आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है। डाइवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, घर घर में मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे ना होने की वजह से। और उसमें हम औरतों का बहुत अहम किरदार है। औरतों की नाशुक्री का स्पेशल जिक्र किया गया है, औरतों का अपने राजों की हिफाजत ना करने का जिक्र हुआ हुआ है, औरतों की बेसब्री का जिक्र है। हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, हमें खुद को एक दफा चेक करने की जरूरत है। हो सकता है मैं अपने आप को बहुत अच्छी वाइफ समझती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां और हकीकतन हर इंसान में होती ही होती हैं। तो जब भी हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे बात करने लगते हैं ना, तो हमारे जहन में फौरन आता है, हम चाहते हैं हम सुने और हम सुनवाएं भी, और वो वाले मैसेजेस और वो वाली वीडियोस भी फॉरवर्ड करें अपने हस्बैंड को कि तुम्हें क्या क्या कुछ करना चाहिए। हमेशा हम ये जानना है, उसको चाहते हैं कि उसको पता चले, लेकिन हम ये नहीं समझते कि मुझे क्या करना है, मुझ पे क्या लाजिम है, उसको देखना बहुत जरूरी है। बहरहाल आगे आयत में आ रहा है, आलिम अल्लाह, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, बेशक तुम अपने नफ्सों के साथ खयानत कर रहे थे। सुभान अल्लाह, एक और इतना अहम पॉइंट। यानी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह के साथ खयानत कर रहे थे, क्या फरमाया? तुम अपने नफ्सों, अपने साथ खयानत कर रहे थे। याद है आपको सूरह बकरा के शुरू में जब हमने मुनाफिकीन की सिफात पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, और नहीं वो धोखा दे रहे होते मगर अपने आप को ही। वमा यशऊरून, वो शऊर नहीं रखते। तो जब इंसान कोई गलत काम करता है, जब वो दूसरों को धोखा दे रहा होता है, तो वो असल में दूसरे को नहीं दे रहा, वो अल्लाह को नहीं दे रहा, वो दूसरे ईमान वालों को नहीं कुछ कर रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। सबसे ज्यादा अपने आप को धोखे अल्लाह ताला तो देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। ये इंसान की बेवकूफी है कि वो ये समझे कि बज़ाहिर लोगों को चीट कर रहा होता है, समझ रहा होता है किसी को पता नहीं चला, और वाह मैंने कर लिया। मेरे दिल में क्या है, सामने सामने में बड़ी अच्छी बनी और मैंने अपने मतलब के लिए दूसरे से के साथ अच्छा रिलेशन किया, वक्त गुजरा, खत्म किया, और अच्छी तरह बात की। जिसके साथ मैं अच्छी तरह बोलती नहीं हूँ, जब काम पड़ा तो अच्छी तरह बोल ली, कर लिया। अल्लाह नोज एवरीथिंग, वो देख रहा है। तो जब मैं इस तरह के काम कर रही हूँ कि मैं कुछ लेके बैठी हुई स्क्रीन पे देख रही हूँ, और एकदम से अम्मी आ गई, कोई बहन आ गई, और एकदम से मैंने स्क्रीन चेंज कर ली, और उनको पता नहीं चला और वो बात करके चली गई, या उन्होंने फोन पकड़ा भी तो वो मैंने बीच में से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था, स्क्रीन उनको नजर नहीं आई, तो मैं कहती हूँ शुक्र है, शुक्र है।
पता नहीं चला। अल्लाह को पता चल गया ये धोखा मैं खुद को दे रही हूँ, मेरी उस मामले में पकड़ हो जाएगी जो गंद बला मैं देख रही हूँ, जो कुछ मैं कर रही हूँ, जो मैं चैटिंग कर रही हूँ किसी और के साथ, जो मैं दिल लगी कर रही हूँ किसी और के साथ। अल्लाह नोज, अल्लाह को पता है। तो तख्तानून अनफुसकुम, तुम खयानत करे थे अपने नफ्सों के साथ ही, अल्लाह जानता है। फताबा अलैकुम, तो मेहरबान हुआ तुम पर, वाफा अनकुम, और उसने दरगुजर कर दिया तुमसे। जिसने मैंने पहले बताया कि कुछ हो सकता है कि कुछ ने बीच में खयानत उनसे हुई हो या उनको क्लियर ना हो हुक्म क्या है किस तरह से है रात में जिस भी तरह से, तो उसको यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान करके क्लियर कर दिया। बाज़ औक़ात इंसान शक में होता है, पता नहीं ठीक है नहीं है, फिर कहता है खैर है कर लो, तो अपने साथ ही खयानत कर रहे होते हैं ना। कंफर्म होना चाहिए अपने आप को। फलआन बाशिरूहुन्ना, बस अब मुबाशरत करो उनसे, इंटरकोर्स करो, औरतों के साथ ताल्लुक कायम करो, एंजॉय करो। वबतगू, और तलाश करो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो लिखा अल्लाह ने तुम्हारे लिए। दीन की खूबसूरती जब इंसान पढ़ता है तो खुलती जाती है। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। मियाँ बीवी का ताल्लुक अल्लाह का हुक्म है। यानी इंसान एंजॉय करे, मजे करे, अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करे, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करे, हंसे, खुश हो, और अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया, उसका ही हुक्म दिया। मियाँ और बीवी का ताल्लुक इबादत है। आपको पता ही है। हम्म? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र से रिवायत है कि सहाबा कराम में से बाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम में से कोई अपनी बीवी से हम बिस्तरी करके शहवत पूरी करता है तो क्या उसके लिए सवाब है, उसे कोई सवाब मिलता है इस पर, ये करने पर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर वो हराम तरीके से शहवत पूरी करे तो उस पर कोई गुनाह होगा या नहीं? उन्होंने कहा होगा, कि वो गलत तरीके से कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जब वो हलाल तरीके से शहवत पूरी करता है तो उसके लिए सवाब है, रिवॉर्ड है। सही मुस्लिम की हदीस है। सुभान अल्लाह, दीन की खूबसूरती को देखें, अल्लाह की रहमत को देखें। इंसान अपनी जरूरत पूरी कर रहा है, अपनी एंजॉयमेंट कर रहा है, और उस पर उसके लिए अजर है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर इंशाल्लाह इस बात को वैसे मैं आगे भी करूंगी, लेकिन खास तौर पे यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ आज़ादी के नाम पर ये जो बहुत सारा कुछ आता जा रहा है ना, इसमें एक ये वाली चीज भी बहुत आती जा रही है कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। एक तो ओवरऑल होता है ना, एक आज के इस मॉडर्न दौर में ये फितना भी आ चुका है कि औरत कहे कि मेरी मर्जी है ना, भी मेरा जिस्म है। ये क्या बात हुई कि जब शौहर का दिल करे और जो उसका मूड हो, मैं उस मूड के मुताबिक हो जाऊं और मैं वैसी हूँ, तो मैं नहीं ऐसी हो सकती, मैं नहीं कर सकती, और ये और वो और बहुत सारा कुछ इस तरह की बातें भी नजर आती हैं। और औरत ये समझती है कि वो मिन्नतें करवाए और वो इस तरह के काम करे और इस तरह की चीजें हों तो शायद उसकी ज्यादा वैल्यू होगी और उसमें उसकी ज्यादा होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें कि इसमें जो इबादत इसको कहा गया है ना, और अजर कहा गया है, इसलिए भी कहा गया है कि कभी इंसान का मूड नहीं भी होता। देखें, दो लोग हैं, दोनों के मूड डिफरेंट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। हो सकता है इस वक्त एक का कुछ मूड हो, शौहर का किसी चीज का मूड है, बीवी का मूड ना हो। वहां पर जब बीवी सेक्रीफाइस करती है, कबूल करती है, तो उसके लिए भी रिवॉर्ड है, उस पर भी इबादत है। एक दूसरे की जरूरत पूरी करना भी इबादत है। अगर दोनों जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हराम के दरवाजे खुलेंगे। जब एक दोनों में से किसी एक को दूसरे से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो वो बाहर झांकेगा, बाहर वालों से जाके दिल लगी करेगा, अपने ऑफिस में किसी को ढूंढेगा, बाहर किसी और से दोस्ती लगाएगा, और अपने दिल को उससे तस्कीन देगा, तसल्ली देगा, और उसमें पड़ेगा। गुनाह किसको जाएगा फिर? किसको गुनाह जाएगा? तो इसके बारे में बेशुमार अहादीस है, और हकीकतन ऐसी अहादीस हैं कि इंसान कहता है कि अच्छा, यानी यहाँ तक हुक्म दिया गया, इतना हक शोहर का रख दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, औरत उस वक्त तक अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती, उस वक्त तक अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब जब तक अपने शोहर का हक अदा ना करे।
عورت اگر پالان یعنی گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھنے کے لیے استعمال کی جانے والی جو گدی ہوتی ہے اس پر سوار ہو، یعنی کہیں پہ جا رہی ہے، پوری تیاری میں ہے، کوئی اور پلاننگ ہے، کچھ اور کرنے لگی ہے، اور مرد اسے بلائے تو عورت کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت۔ اللہ اکبر، اور یہ حدیث میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی اور یہ بہت ساری کتابوں میں ذکر ہے، حاکم میں، ابن حبان میں، ابن ابی شیبہ میں، دارقطنی میں، بیہقی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں یہ حدیث پڑھی اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو اسپیشلی پڑھائی کہ یعنی اس حد تک دیکھے کہا گیا ہے۔ اور پھر میں نے سوچا بھی، اور یہ یعنی فیلنگ تھی کہ یا اللہ، یعنی اتنا آپ نے اس چیز کو کیا، اس ریلیشن کی کیا خوبصورتی ہے، کیوں کیا گیا ہے، کیا کچھ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے، کہیں پر کوئی زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اٹس ٹو مچ، یعنی بہت زیادہ کہہ دیا گیا، اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پیچھے لباس ہی کہہ کر ساری بات ختم کر دی گئی ہے۔ اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے، تانے دیتی ہے، شکوے شکایتیں کرتی ہے، ناراض ہوتی ہے، تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے اس نیک شوہر کی بیوی کہتی ہے، اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تمہارے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو بس یہاں پر پھر یہ سوال اٹھتا ہے، اگر یہ شخص میری زندگی میں نہ ہوتا، اگر یہ شخص میری زندگی سے چلا جائے، جس سے دن رات میں جو شکوے شکایتیں رہتی ہیں، تو میری زندگی کیسی ہوگی؟ دا مومنٹ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے، دیکھیں عام ہر کسی کے بارے میں یہ بات درست ہے جو میں بھی کہنے لگی ہوں، اور ہسبینڈ تو خاص طور پہ، دا مومنٹ اس شخص کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، یا وہ آپ اس کو کھو دیتے ہیں، سارے پازیٹیو پوائنٹس اور لسٹ بن جاتی ہے، آ جاتی ہے سامنے، اور زندگی میں ہمیں انسانوں کی قدر ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو لوگوں کو اتنی باتیں آ جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہاں اس وقت اس نے میرا بڑا خیال کیا تھا، اس وقت اس نے میری بڑی خدمت کی تھی، اس نے میرے ساتھ بڑی ہیلپ کی تھی، مجھے بڑا سپورٹ کیا تھا، اور ہم بہت 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 کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی دنیا میں بھی رکھ لیں۔ بہرحال اس ٹاپک کو اگر ہم نے چھیڑ لیا تو وہ اور زیادہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج تو ہمارا ٹائم نہیں بچ رہا ہے، ہم اس کو نیکسٹ میں کریں گے، ابھی ہم فی الحال اپنی جو باقی آیت کا حصہ ہے اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو باشروہن، مباشرت کرو ان سے، اس کو عبادت بھی قرار دیا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور یہ ریلیشن صرف دنیا انجوائمنٹ کے لیے نہ ہو، بلکہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے، یعنی اولاد، تو اولاد کی خواہش بھی رکھو، انسان نسل کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرو، صرف انجوائمنٹ نہیں ہے بلکہ مقصد بھی ساتھ پورا کرنا ہے۔ کس لیے کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ اور آج کے دور کا فتنہ کہ صرف انجوائمنٹ ہی، ہمیں اولاد نہیں چاہیے، ہمیں فلاں نہیں چاہیے، یہ نہیں وہ نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک اور ایشو ہے کہ یعنی جو نسل کو آگے بڑھانے کی فکر رکھنا اور اولاد کی خواہش، اس بارے میں اسپیشلی ہمیں احادیث ملتی ہیں جن میں کہا گیا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں خلفاء بنایا گیا، خلیفۃ الارض بنایا گیا ہے، ہمیں کسی پرپس کے تحت دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم نے اپنے جانشین پیچھے چھوڑ کر جانے ہیں، ایسے تیار کر کے جانے ہیں جو دین کو آگے لے کے چلنے والے ہوں۔ لیکن اگر میں کہوں نہیں نہیں، بس میری زندگی، میرے مزے اور میرا سب کچھ، اور مجھے نہیں چاہیے، اور زیادہ نہ ہوں اور اتنے ہوں اور اس طرح سے ہوں، اور فلاں 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 لمبی سی ایک لسٹ اپنی بنا لیں، اور اپنی اس طرح سے بات کریں جیسے ہم خود ہم کرنے والے ہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے اور مجھے صرف یہ چاہیے، اور بس مجھے تو اتنا ہی کافی ہے، اور فلاں فلاں، تو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور بات کو میں ذکر کرتی ہوئی آگے بڑھوں گی کہ جب یہ کہا جا رہا ہے نا، اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اسی میتھڈ کو یوز کیا جا سکتا ہے جس میں خاص طور پر یعنی اولاد کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لواتت
होमोसेक्सुअलिटी, दुबर यानी कि जो रास्ता बताया गया उसके अलावा किसी और दूसरे रास्ते से करना, और इसी तरह से और जितने भी वो तरीके जो कि मना किए गए हैं, जो लिमिट्स हदूद रख दी गई हैं इस मामले में, पीरियड्स में नहीं किया जा सकता, और ये जो ओरल सेक्स और जो कुछ आ चुका है फितनों के दौर में, जो जो कुछ है, जो लिमिट्स रख दी गई हैं, उन लिमिट्स को हमें ज़रूर देखना होगा और उनको क्रॉस नहीं होना चाहिए। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, और खाओ और पियो यहाँ तक कि वाज़िया हो जाए तुम्हारे लिए धागा सफेद स्याह धागे से फजर के वक्त, यानी उस वक्त अपना रोजा बंद कर लो। इसके बारे में हमें बेशुमार अहादीस मिलती हैं। जो सहर का वक्त से लेके गुरूब के वक्त तक का है, लिमिट दी गई है, ये रोजे का वक्त है। गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद रोजा खोल लेना चाहिए, और जैसे ही सुबह अजान हो तो आखिरी वक्त तक खाते रहना, ये सुन्नत है। यहूद गुरूब आफ्ताब के बाद एहतियातन अंधेरा छा जाने तक रोजा नहीं खोलते थे कि नहीं अभी जरा हो जाए टाइम, इसलिए आपने फरमाया मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक रोजा जल्दी इफ्तार करे। एहतियातों में नहीं, नहीं नहीं पता नहीं क्या और किस तरह से। अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रिवायत है कि हम एक सफर, गजवा फतेह मक्का था शायद, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आपने एक आदमी, और कहा जाता है वो बिलाल रदी अल्लाह अन्हु थे, से फरमाया कि उतर और मेरे लिए सत्तू घोल, यानी सत्तू बनाओ। वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो सूरज की रोशनी है। आपने फरमाया उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। बिलाल फिर कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो सूरज की रोशनी है। आपने फिर तीसरी बार फरमाया उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। आखिर वो उतरे और सत्तू घोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पी लिए। फिर आपने मशरक की तरफ हाथ से इशारा करके फरमाया कि जब उधर से रात का अंधेरा शुरू हो तो रोजा इफ्तार करने का वक्त हो गया। सही बुखारी की रिवायत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे पास वैसे ही पूरी कैलकुलेशंस के साथ टाइमिंग्स आ रहे होते हैं, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल इसको खाने का और करने का हुक्म दिया गया। जहाँ तक बात है अल खैतुल अबयद और इसकी, इसके बारे में बहुत सारी मशहूर रिवायात हमें मिलती हैं कि किस तरह से उलमा सॉरी सहाबा कराम ने इसको समझा, और फिर किस तरह से इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया। जिस तरह के आता है, सहल बिन साद बयान करते हैं कि पहले वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी के अल्फाज नाजिल हुए, और उसके साथ मिनल फज्र के अल्फाज नाजिल नहीं हुए थे। तो रोजा रखने वाले कुछ लोग अपने दोनों पाँव में सफेद और स्याह धागे बांध देते, और उस वक्त तक खाते पीते रहते जब तक उनमें फर्क नुमाया तौर पर नजर ना आने लगता, यानी रोशनी इतनी ना हो जाती कि पता चले कि कौन सा व्हाइट है कौन सा ब्लैक है। फिर अल्लाह ताला ने मिनल फज्र अल्फाज भी नाजिल फरमा दिए, जिससे उन्होंने जान लिया कि इससे मुराद रात और दिन है। सैयदना अदी बिन हातिम बयान करते हैं कि उन्होंने एक स्याह और एक सफेद धागा ले लिया, यानी व्हाइट और ब्लैक थ्रेड लिया, और कुछ रात गुजरने के बाद उन्हें देखा तो दोनों में फर्क नुमाया ना हो सका। जब सुबह हुई तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल, मैंने दो धागे अपने तकिए के नीचे रख लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मुस्कुराए और आपने फरमाया फिर तो तुम्हारा तकिया बहुत बड़ा है, यानी उसने मशरिक मगरिब सारी घेरी हुई थी, ये सफेद और स्याहधारी तुम्हारे तकिए के नीचे आ गई। तो इससे मुराद ये नहीं है, बल्कि इससे मुराद रात की स्याही और सुबह की सफेदी है। ठीक है, आगे क्या हुक्म हो रहा है, सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, यानी रात तक, और उसका मैंने आपको बता दिया। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, और ना तुम मुबाशरत करो इस हाल में कि तुम इत्तिकाफ करने वाले हो मस्जिदों में। हम जानते हैं कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में इत्तिकाफ किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में 20 दिन भी इत्तिकाफ किया, और ये इत्तिकाफ सुन्नत मौक़ूदा है। कुछ लोगों को एक बस्ती में ज़रूर रख लेना चाहिए, बैठना चाहिए, मस्जिद में किया जाता है, और उस हाल में फिर मुबाशरत करना रातों में भी मना है। इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि कोई किसी किस्म का शक व शुबा ना रहे। तिल का हुदूदुल्लाह, ये वो हदें हैं जो कि अल्लाह की मुकर्रर करता है, अल्लाह की हुदूद है, अल्लाह की बाउंड्रीज है, लिमिट्स हैं। फला तक़रबूहा, तो ना तुम करीब जाओ उनके। ये नहीं कहा गया उनसे आगे ना बढ़ना, कहा गया उनके करीब भी ना जाओ, क्योंकि इंसान जब करीब चला जाता है तो ये चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं पर वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा।
اس میں کہیں وہ پھنس جائے گا، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے یہ پڑھا بھی تھا، اور اس وقت بھی ان کو کیا حکم ہوا تھا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کیونکہ انسان بہت دفعہ کہہ رہا ہوتا ہے میں یہ کر تو نہیں رہا نا، وہ چیز حرام ہے نا، میں تو وہ نہیں کر رہا، میں تو بس صرف یہ دیکھ رہا ہوں یا اس طرح کر رہا ہوں۔ تو جب آپ اس چیز کے قریب جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ بھی وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور آپ باؤنڈریز کے قریب جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا وہ مراد نہیں، لیکن اگر اتنا سا بھی ہو تو کیا حرج ہے۔ فلا تقربوها، تو تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ كذلك يبين الله آياته للناس، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلهم يتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تو کھول کھول کے اللہ نے پوری بات کی وضاحت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، اس سے بڑی بلیسنگ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم تھوڑا سا اور اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، بہت اہم ٹاپک ہے، ہن لباس اللہ تم لباس اللہ ہن، اس پر بات کریں گے، اور اگلی آیت کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم کے ساتھ سمجھنے کی، کرنے کی توفیق دے۔ اس پر جانے سے پہلے میں چاہوں گی لاسٹ جو ایک بات ہے آپ کو ہوم ورک دے دوں، کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ سب نے، اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈائریکٹ مجھے شیئر کرنا چاہیں، آپ ڈائریکٹ بھی مجھے کر دیں، اور پرسنل نمبر پہ گروپ انچارج کو شیئر کریں۔ گروپ انچارجز آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے شیئر کر سکتی ہیں، پھر کوئی سی آپ نے 3 اپنے ہسبینڈ کی اچھی باتیں لکھنی ہیں جو آپ سب کو دیکھتے ہیں نا، اپنے ارد گرد، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فرینڈس کو، اپنے کزنز میں اور کپلز کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ میں جو یہ والی بات ہے نا یہ بہت اچھی ہے، باقی ان میں اس طرح سے نہیں نظر آتی، اور ایسے ہی 3 ایسی برائیاں بھی لکھیں جو کہ یہ صرف میرڈ کے لیے کہہ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے جو میرڈ ہیں ان کا ہی یہ ہوم ورک ہوگا نا، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ نہ ہوتی تو بالکل پرفیکٹ تھا، یعنی آپ کو وہ شکایت ہے، لسٹ ہو سکتا ہے زیادہ لمبی بھی ہو، اگر ہو تو آپ کی مرضی، آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اچھا لکھنے میں برا بھی، لیکن بہت زیادہ ریئلسٹک ہو کے، حقیقت پسند ہو کر اس کو سوچیں اور لکھیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو تھوڑا سا اور جب ڈسکس کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کا ذہن پہلے سے کچھ سوچ چکا ہوگا، اب اس کو اور اچھی طرح سے انشاءاللہ ابزارب بھی کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کی پسند کے مطابق کر لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔